العالمين أنبي الله سبحانه وتعالى تنوامر دمين فنانينا فأنبايا فدلا متنانينا فكبو الشيطان كلا في اللي معنى يركون تورما ikadona le ala jominu kanda olude jon kanani unye nadu minu fana fili kadauka keta kaite kana baga soroti la mogola ambi sheria ka fa ale de masakilin je nyogonte mina ka masayala ambi sheria fana ka fa kuntigi muhammad ala ka jon wani ala ka cidenu amba dila ala fa kan neman kishin chama jida kana sudunge sanmo anaka sahaba minu nya demenin dine injolila limma o ma tuguru no fe fokata se alkiyama jodum o temenin ko fe gabo Allah subhanahu wa ta'ala aba fayin suratul luqman aya bisabani flanana kata bisabanani nana ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a he aw mago Aisra daba manya akasra don fana nye domi ni dente magonye faye ni fafana te magonye denyo dona foi dengilina ako inna wa'da Allahi haqqun fala taghurrannakum alhayat ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur kuma kika do ala ilaidu min di no de nya dambe klaka au faka klaka kunu ka saraka keta uni fota ula kika do laidu nyi tiekande ka bo Allah subhanahu wa ta'ala yo okuma ko angana son dien malasali fen nga malasa ka bo ala ko la angana son malasali fen foi ka malasa ka bo ala ko ki ka don inna allaha indahu ilmu sa la ran sangani yere choye domi ko ale ala kilimpi de bodu ko wayu nazilu alghaisa ko wale de be jijigin ka bo sangulo la ka di awma ko ya'lam ma fil arham famin be din so lale ala de bo don fana وما تدري نفس ماذا تكسب غدا كنشي تعدون ابن فمين لكشني ودلالك صلى الله عليه وسلم أكو مؤمن نيبكما ننتاي كيكي سرعلا لايكاف إن شاء الله أكو وما تدري نفس بأي عبد تموت أكو نشي تعدون كافدو كل يرجمين لدو ابن السا كادبين ويردم لك صلى الله عليه وسلم dillaka sahaba we ubeka kaburu dosi ayenyi ngalde ke koyel ne jon kaburu we mogodo tofo ko habasha kado de do ko de fatula o de kaburu sinto do fe alakra kuma ko Allahu akbar akwa bora aka dugukulu kana ka sangulo koro kana foka na dayoro segere yanwa utma ankilingilin shi iba don ko ni bangina yoro mina me ibina fatu yoro mina o doni be Allah subhanahu wa ta'ala de akwai inna allaha alimun khabir akika do ala de doni masaye wa ikado ala de masaduli odla imam malik rahimahullah adillaka suku kamelakel mautu yi ayanyi ninga akoy yala ale almam maliki shi toye sanjulidi melakel mautu ayi tigengon duru faranyogo ngaka yira imam malik la sukola me amakma almam malik amasika suku in korodo suku korofola do de tume madine ko muhammad bun sayrin duku jeli alman maliki ataro de fi ay sukuin la kalwonyen ako sukuin melekel mautu yitige den duru jirale la ale ta don ashi to kle duru de doa kalo duru de doa san duru de doa san bi duru de doa kalemo muhammad bun sayrin kama ako melekel mautu akami shi da finyena akwa e qur'ana ayado de finyena ako fen duru be ala yo doni semale redla ako mashito don fona borale ala utma yene ayen de fanya na hakika don lahara sanga e domi choi tamashin ko ni foranya ala krafe ka fa abina ke domi na ni befora me sanga ni mindo o doni be ala kilimpedi bu ko waka jijigi ka bosana ka di awma aw mise ka nga jatemine ko ni ke tamashin na san finindo fien be ka do koron fe ka ba be ka kulu san yigeru bala aw mise ka ni jatemine ka fo sambina meni be dafalen ko fe ala be klaka jinche utma doni be ala de ako femi vana be densoula ako doni be ala de imana laje ekola chuko ka don ko chede de obi muso de du abina ke kunandi eto don abina ke kunango yi to don abina ke maralikela yi to don abina ke jonyi to don abina ke ma fasku yo doni obe ala de ako wa nishita don femi mena keshini
an yɛrɛ b'a fɔ an ka bamanankan na ko adamaden bɛɛ bɛ sa k'i kɔnɔma to yani bɛɛ bɛ sa k'a sɔrɔ miiri dɔ de tun b'i kɔnɔ ko sini bɛ nin ko in kɛ a ko tɛmɛnen kɔfɛ a ko ni si t'a dɔn k'a fɔ dugukolo yɔrɔ jumɛn de bɛ yen a bɛ na sa ka bɛn ye ma tuma dɔw la i bɛ bana ala y'i da Mali de la i b'a dɔn i bangena yan i y'i ka adamadenya kɛ yan mais ala bɛ k'a latigɛ k'a fɔ e ni tɛ bɔ i la abada fo n'i sera Amérique ou bien Faransi dugukolo kan sababu fɛn o fɛn bɛ na n'i tagali o kɛr'i yɛrɛ ka moyen ye o kɔni bɛ nɔgɔya cogo o cogo o bɛ nɔgɔya i bɛ boli de ka t'i da yɔrɔ in sɛgɛrɛ mais n'a y'a sɔrɔ k'i tun b'a dɔn n'i taara k'o de bɛ kɛ saya ye i tun bɛ to bana in y'i minɛ yɔrɔ min o tuma adamaden i bɛ fatu dugukolo yɔrɔ min a k'o dɔnni b'ale ala de bolo ko wa i k'a dɔn ale ala de ye dɔnni masa ye wa ale de ye masa duguli o tuma silamɛ an k'a dɔn an filɛ nin diɲɛ min kɔnɔ nin ye maa de ka du ye du tɛ maa min bolo wa maa de b'a ka ɲinini kɛ ka dan yan maa min ni hakili tɛ k'a labɔ sabu yan ye banni so de ye yan ye malasali so de ye yan ye gɛlɛyaw so de ye gɛlɛya minnu n'a bɛ adamaden kɔrɔbali si jɛ wa yan ye gɛlɛya so de ye gɛlɛya min n'a bɛ ɲinɛ i ka nisɔndiya ko bɛɛ kɔ diɲɛ min ni maaba de bɛ k'a kɔnɔ maanin ye maaw bolo ni maanin fana de bɛ k'a kɔnɔ maaba ye nin y'o diɲɛ de ye diɲɛ min don a ɲɛnɛma o bɛ laban saya de la wa hɛrɛw bɛ laban tɛmɛni de la wa diɲɛ in yɛrɛ daminɛ ye sɔrɔ de ye wa laban ye banni de ye wa diɲɛ in a halala bɛɛ i bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ a kɔnɔ alikiyama jɔ don a bɛɛ sɛgɛsɛgɛlen don i nɔfɛ wa haramu bɛɛ fana ye lanjaba busa ye ka alikiyama jɔ don o tuma maa t'i jigi da diɲɛ kan k'i sɛmɛ diɲɛ na fo naloma maa min tigi dusukun fiyenen wa i k'a dɔn ala ye siran o de ye fanaw la sɔn hɛrɛma ye maa kan ka min bila i yɛrɛ ɲɛ wa o de ye barajiw fana na samanti ye o de ye barajiw la ɲuman ye o tuma an filɛ ɲinɛ min na an ka ɲinɛ in to yen an k'a dɔn foyi tɛ an ka nin ɲɛnamaya in kɔfɛ fo saya ani banni i sɔrɔlen kɔ yan kɔfɛ i bɛna laban de a bɛ fɔ ko karisa banna i n'a fɔ Abdulhamid Keshki rahimahullah a b'a fɔ a ka kumaw na a ko a duniya iza ayna'at na'at ko ni diɲɛ ye sɔn boloda i ye ka ɲɛ i bolo ka hɛrɛ d'i ma ko diɲɛ kelen de bɛ tila ka n'i sanga ci o tuma a ko an k'a dɔn ko kaburu kɔnɔ jigin de fana bɛ an ɲɛ sangaso ninnu sanfɛ yɛlɛn kɔfɛ o tuma ni maa min ye ɲuman kɛ a dɔn i bɛ ka ɲuman in kɛ i yɛrɛ de ye a tɛna di maa wɛrɛ ma n'i ye juguman fana kɛ a lanjaba bɛ e de k'a busa tɛ da maa wɛrɛ kan Allah subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ an ye kuranɛ na a ko ya ayyuhallazina amanu hey aw mɔgɔ minnu ko k'a limaniyalen don ala la la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah a kana sɔn a ka nafolo a n'a denw ka sugola ka bɔ ala kosumani ma a ko wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun ko ni maa min tigilama sɔnna i ka nafolo ni musow ani denw olu k'i kɔ don ala kosumani ma k'o tigilamaw de ye maa bɔnɛnenw ko wa anfiqu mimma razaqnakum ay fen nafakati ne ala ya garzege mina o keri ka doni o keri ka nafulu o keri ka kenaya o keri ka konnanje dobo lay ko keki ka laharani ko min qabla an yati adakum al maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kun min as-salihin kango ke ka kon dunye dumi no de sai yano kana se andola kelema ko tigi ɲɛ dalen malakul mauti k'a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko n tigi ala ko n'a y'a sɔrɔ i tun bɛ se ka ne bila ka waati surumani kɔnɔ ko ne tun bɛ fɔlen bɛɛ tiɲɛtigiya wa ne tun bɛ kɛ ɲumankɛlaw o tuma ala ko jaabi la kuma in laban na a ko walan yuakhira Allah nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun a ko i k'a dɔn ala tɛ nisi kelen ka saya waati yakaru n'a sela tuma min na a ko wa i k'a dɔn ala de ye masa dogolen ye an ka kɛta bɛɛ lajɛlen na nin kumakan minnu ni ala b'a ɲɛsin mɔgɔw ma kuranɛ kɔnɔ n'o de ya ayyuhallazina amanu a nana kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 88 de kumakan min n'ala bɛ k'i adresse muminw na directement siɲɛ 88 a kelen o kelen i ma ala bɛ fɛn dɔ de fɔ a ye nin kɛ ou bien a bɛ fɛn dɔ fɔ ko a ye nin to yen nin y'a aya dɔ ye aya wɛrɛ ye a b'a fɔ ko ya ayyuhallazina amanu hey aw minnu ka ye mumini ye ko qu anfusakum wa ahlikum naran a yɛrɛ kun n'a ka denbayaw tanga ka bɔ tasuma ma n'i y'a jateminɛ an na sɔn caman bɛ yen an cɛsirilen don diinɛ in fɛ an cɛsirilen don ala batuli fɛ an seko damayira la mais denbaya ka sogola an kɔ donnen don k'a sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔ dɔw bɛ na alikiyama jɔ don u bɛ jɔ k'u kiri ala subhanahu wa ta'ala fɛ k'a sɔrɔ u y'u seko kɛ seli la
u seko ke ala kilibantiala u seko ko shuna u seko ke jagala u seko ke hijila ala yamara kan fon fo u seko kula ala be kiri tigeu ka fo ko ka udu aljinen ko tigila mo ka demayo be na wuli ku dama kashi ala la u ka dutigi nga u ba fo antigi ala iye an blasphemy na ka fo an ga dutigi nga janto ayere kuni auna ki ka do aya dan yere kilini makam magotunti auna utma ko ala be kiri tige o tigila mana ka demaya ce a folen ko ki ka ta aljinena kiri be tige ni ka demaya ce ta de be ke jalaki sabu ikum magote u ka dine kula utma ala ba fo meleke u ma ko ita na ijanana utma ye mami haklitigi ikelen ko ka menklo la lahara jawli na jatke na geleya be kofe ko aitana ye aljine na femi meke sababu ye ka doini aljine duniche kati do jahannama na hal ni tumo fen soro ka nyene mayala obeke muso mi no fe hali tungana muso soro ka nyene mayala obeke de minu no fe hali kungana den soro ka nyene mayala parce que den kanuni muso kanuni die de ya lahara muso ba nyini ka fo ala ki mine pour que kale de lahara den ba nyini ka fo ala ki mine pour que kale de otmana ni jantu yirela I jantu ka demayala aske ube seliwa ni seliwa ti seraibu bla uka seliwa yelma ibu jate mine ube se seli nkechuko la utisa kechuko lawa meni yi kodoma ka foko take ka ba ka toyu kungoi ala ine aya mi fo ni ngoshinye biseki ni sekinu a aya indore ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran hey aw minu ngai mu'mini meka ngar min dawe ayan au na ka demayaw ayu kishin ka botasman ni muso banana iba furake ni kongoya mene ibe dumini dama ibe bulbuli beke wala sa toro min ba ka ikasika toro imuli ka bwa o chugo ya kilena wajibi yare ka ika furake fana ka boku na ngoya la o chugo kilena o die furakeli ana la dumini ni absega ke hal ni maseko ke o te kololo dosim me ka furake ka bo kunango yala ni maseko ke iseko damayira la lahara o de benna ni ere ka tasma kono do ina auzu billah utma mbe ka anjantu dine na chugo mi anga jantu anga demaya lo fana chugo kelena kana foko ana kungodo neni kungodo la ala yusri edla ku ke ede garzege utma ijija iseko damayira la ku bla ala sraka o nimmi bana fana ala ko qur'ane kono ko la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ala te nishi mine ni foye fo aseko yemi me tien rela est-ce que eseko ye kera yi ka demaya la ku bla ala sraka yali yu ya marianu banawa imso ni deun ani ka maramago yali yu bla ala sraka nu banawa na ya suru yu ke alhamdulillah na ya suru mo ke utma lahara kirit gelen ko ka foye ka do aljinena demaya nunu ne be klaka wuli ku dama kashi e ko nin teta aljine na fiyo ko lutui ka soro jena etnte ko lu bla ala kusraka utma nga do Allah subhanahu wa ta'ala ay fembe fwanya na kabla ni ala dunye kuma min fo anga do masake kande do imma akika min to ika to isiko damayira la yelma akika min ke ika ke isiko damayira la yelma lahara be min kila aboke matsika binati utma ka nisoja ni dien bendian yi o malasali gwansande ka nisoja ni lahara ye o de here sabu dien so imana jojo chuko abe laban chilidla ni dugu nunu laje ka nga du laje akono ibe sodo ye uche kanyi unema nendu foi mandi yere ni ka do akono me du nunu mi nya jo be na laban ka sadi mi me do akono be laban ka sa du yere be laban ka chi dugukolo yere be laban ka bu ipiu ni dunyi ka laharajo masami mbe osojo yewe ala de yo tesa mami mena do akono no ere ni kera mumini ere tesable du min jolendu ya kono du inte tible abe aljine min kono aljine inte bandu otuma ma kekun ibi tu ika dien ngono ki ka lahara nyenyini fe sabu dien nye fembanta e mi me ala fe o de here kabu wa o de beto anon ngai ka do dien ala kota ana toro na kololodo harama dendu itse ka ke horon ye fio fo ni dungo mi mbi yere la ika kele ka bunda o la ala be ala kra ya maru ya kuma kan dola ako he
Muhammad nye kuranɛ jigi e kan de ka kiri tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni tiɲɛ ni fɛn Ala ye min yiri la ni aya in jigina maa min ka munasaba la Alakira ka sahabi de don n'o ye Tɔlmata ye a ye wali kɛlɛkɛ nɛgɛdileki de sonya a bilayɔrɔ la ka taa kalifa yahudiya dɔ ma k'a bɛ taa dugu la n'a segila k'a bɛ na minɛ mais a taatɔ tɛ dugu la a b'a kalifa ma de ni ko ma bɔ a la o tuma a bɛ sɔrɔ ka na nɛgɛdileki in minɛ mais ale ye dileki min su ye mugukɔrɔ maralen bɛ dileki in kɔnɔ ale m'o dɔn o de bɔnna nɔfɛ fo ka na yahudiya kɛ ka du la o tuma dugu jɛlen mugu in tarasi o de nɛgɛdileki in taa yɔrɔ yira tuma min na ni ko kɛra kɛnɛkan ko ye Tɔlmata y'i cɛ pewu ka nkalon da yahudiya kɛ in o tuma a tora dɔɔni Alakira bɛna fara a kan parce que a bɛ min nɔ o de ye kɛnɛkan na ya Tɔlmata ye ale ka sahaba dɔ de ye silamɛ don mumini mais nafigi ka nafigiya tɛ dɔn abada fo ni Ala bɔr'i n'a cɛ o tuma ɲɔgɔn sama-sama gɛlɛyalen u ni ɲɔgɔn cɛ Allah subhanahu wa ta'ala ako Alakira ma ako inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma bayna an-nas bima araka Allah Muhammad nye kuranɛ jigin kana e ma i ka kiri tigɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ de ni fɛn ye Ala bɛ min yiri la wala takun lil kha'inina khasima ko kana kɛ dɛmɛ ɲɔgɔn ye abada kɛlɛɲɔgɔn ye k'i bɛ maa dɛmɛ maa minnu ye yɛrɛkun janfalaw ko wastaghfirullah inna Allaha kana ghafurar rahima wa Ala yafa deli ka dɔn Ala de ye jurumu bɛɛ yafaba ye hinɛnci fana don ako wala tujadil anil ladhina yahtanuna anfusahum kana maula pasa maa minnu b'u yɛrɛkun janfa ko inna Allaha la yuhibbu man kana khawanan asima i ka dɔn Ala tɛ maa fɛ maa min kɛra yɛrɛkun janfala ye n'a kɛra jurumutɔ ye ako yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah ko u b'u dogo mɔgɔw la ko mais u tɛ se ka dogo Ala la wa huwa ma'ahum iz yubayyituna ma la yarda min alqawl ko u ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ kabini u bɛ ka si ni ŋaniya jugu y'u kɔnɔ tuma min na k'u ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ko wa kana Allahu bima ya'maluna muhita u bɛ ka fɛɛrɛ o fɛɛrɛ miiri ko Ala kɛlen don ka lamelekeli k'o bɛɛ la ka ban ako ha antum jadaltum anhum fil hayati dunya aw y'u lapasa diɲɛ ɲɛnɛmaya la faman yujadilullah anhum yawm alqiyama yali jɔn b'u lapasa Ala la alkiyama jɔ ko amman yakuna alayhim wakila yalma jɔn de bɛna kɛ jigisɛmɛyɔrɔ y'u la ako wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidullah ghafurar rahima ako ni maa min de ye a yɛrɛkun tɔɲɔ ni juguman dɔ kɛli ye a sɔrɔla ka nimisa ka tuubi ka bɔ a la ka Ala yafa deli k'a bɛ n'a sɔrɔ Ala ye yafa masaya ni hinɛ masa a ko wa man yaksibu isman ko nka ni maa min ye jurumo kɛ fa innama yaksibu ala nafsi k'i k'a dɔn i b'a k'i yɛrɛ de ko wa kana Allahu aliman hakima i k'a dɔn Ala ye fɛn bɛɛ dɔnbaga ye wa Ala de ye kodɔnnaw bɛɛ la kodɔnbaba ye a ko wa man yaksibu khati'atan aw isman summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina a ko nka ni maa min ye fili kɛ ou bien ye jurumu kɛ i sɔrɔla k'i cɛ maa min barilen don n'a jɛlen don k'a tigɛ k'a nɔrɔ la i y'a dɔn nkalon ye qualité caman de kɛsibu bɛ yen zuru bɛ yen buhutanu bɛ yen firiyatu bɛ yen nin bɛɛ ye nkalon qualitéw ye minnu tɛ kelen buhutanu ye maa bɛ nkalon min tigɛ k'a nɔrɔ maa wɛrɛ la n'a bɛ bɔ tiɲɛ fɛ n'a tigi tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ fiyewu a ko tuma na ni maa min ye fili jurumu kɛ ka tila k'i cɛ k'a nɔrɔ maa na maa min tigi jɛlen don ko faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina k'i k'a dɔn o tigi ye jurumuba de ta jurumu min n'a kama o tuma Ala ka jɔn an k'an jija an ka Ala ka nɛɛmaw kosuma k'an ka Ala barikada fana a ka nɛɛmaw na Ala min n'o sɔnna k'an kanda ka don nin diinɛ in na n'Ala sɔnna k'i kɛ silamɛ ye k'i kɛ adamaden ka ban k'i don nin diinɛ in na Ala ye nɛɛma bɛɛ k'i ye Ala ka dafɛn foyi tɛ yen min b'i n'a fɔ hadamaden Ala yɛrɛ y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko walakad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila nya adamaden da k'a bonya nya ta ba k'a ni gere kan nya fusaya fɛnw na sɔn caman ye ɲɛ min da adamaden de bɛ si sow kɔnɔ adamaden de b'i yɛrɛ saniya ka bɔ a ka jalaminɛw ni banakɔtaw la n'i ye dafɛn tɔw lajɛ khasatan an bɛ baganw minnu ye a sokɔnɔta n'a kungokɔnɔta Ala de y'u da Ala de y'u da u bɛ si k'u jɔ u ka jalaminɛw na sanjiw b'u ci tilew b'u ci fiɲɛw b'u kan Ala ye adamaden da ka hakili d'a ma a b'i yɛrɛ tanga ka bɔ nin bɛɛ ma ka sɔrɔ ka diinɛ dɔ d'a ma diinɛ min ka ɲi a yɛrɛ ma a ye taa nin fɛ a kana taa nin fɛ o tuma Ala min y'an kana ka bila o diinɛ na an k'an jija an k'o nɛɛma da Ala ye an ka kɛ hinɛnci fana ye an ni ɲɔgɔn cɛ
alakira sallallahu alayhi wa sallam ka hinɛ tun bɛ se adamaden bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na fantanw ni miskinaw fo alakira tun b'a fɔ a ka duwawu la ko allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ahshurni fi zumratil masakin ala n b'a fɛ i ka n balo n miskinanama i ka n kunu n miskinanama i ka n fara miskina kulu jamakulu de ka kunu ni yɔrɔ la n balo miskinanama i ka n fatu miskinanama lahara do i ka n kunu miskinaw de cɛla o tuma alakira ka hinɛ tun bɛ se bɛɛ ma a kun tɛ jɛn n'a ye dan ka sago hadamaden si kan su dɔw bɛ tɛmɛ alakira la sallallahu alayhi wa sallam a n'a ka sahaba a girinna ka wuli k'a jɔ y'a dɔn anw ka wuli ka jɔ su ya anw bɛ siran a bɛ maa caman kɔnɔ ko n'i ma wuli k'i bɛ sa de mɛ k'a sɔrɔ alakira ka sunna de don sallallahu alayhi wa sallam ni bɔra ala ka ban a bɛ masibo min na ala yɛrɛ n'a ka kira de b'o dɔn o tuma ni su tun bɛ tɛmɛ alakira la yɔrɔ o yɔrɔ alakira tun bɛ wuli k'i jɔ wa a bɛ lamaga jɔ fo su in ka tɛmɛ an na tuma min o tuma ka wuli k'i jɔ su ye alakira ka sunna de don n'i y'a kɛ i bɛ baraji sɔrɔ mɛ anw bɛ siran anw ɲɛna n'i ma wuli k'i satɔ de don alakira wulila su dɔ la dɔ k'a ma ko ya rasulallahi a ko nin min su min filɛ nin ye a ko nin ye yahudiya de alakira k'a ma a ko yali hadamaden tɛ wa kɔnɔ tɛ wara tɛ jiri tɛ fara tɛ hadamaden de don ala de ko kuranɛ kɔnɔ ko walakad karramna bani adam n ye hadamaden da k'a bonya o tuma e fana ka hadamadennin seni fila bonya ko parce que ala y'a bonya hali n'o ma fɛn ɲa ye a bɛ fɛn ɲɛ i bolo o tuma an k'an jija an k'a dɔn ko don bɛ bi kɔ don bɛ bi kɔ n'o de ye saya ye i jija i bɛ se ka min kɛ min mana sɔn ka don i nɔfɛ diinɛ in na alhamdulilayi ni min ma sɔn kuma fɛ ni nɔgɔya ye ani hinɛ ni duwawu ka ɲɛsin a ma i k'a wele ka na ala ma ni danbe ye ni nɔgɔya ye ni hinɛ ye alakira sallallahu alayhi wa sallam kuranɛ min dira a ma kodɔn bɛɛ dafalen bɛ o de kɔnɔ tuma min na ni firawun n'a yadara fo ka wele da k'a fɔ ko ana rabbukumul aala ne de ye aw ka ala kɔrɔtalenba ye parce que alaw caman bɛ mais a bɛɛ la kɔrɔtalen a ko ye ne de a tilala a ko wa ma alimtu lakum min ilahin ghayri ne yɛrɛ tɛ daba dɔn aw adamadenw na ni ne firawuna tɛ ala ko musa ni haruna ma cogo min a ko izhaba ila firawuna innahu taga a ye taa firawuna fɛ yen saden bɛ a ci firawuna ma a ye dan sago kojugu a ko cogo di wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkar aw yakhsha nga a ye taa kuma fɛ ni nɔgɔya ni majigi ye a dɔw la a bɛ n'i taasi ou bien a bɛ siran ala ɲɛ o tuma n'an fana kumana ɲɔgɔn fɛ ni kodɔn ye ani hinɛ ni bonya ka ɲɔgɔn danbew segin ɲɔgɔn ma a ka ca la an bɛ min fɔ ɲɔgɔn ye tulo bɛ sɔn ka min o tuma ya rabi a faamuyali ɲuman ala k'o nɔgɔya n ye bijahi nabi sallallahu alayhi wa sallam فنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب